ठाकुर जी से कोई ना कोई अपना एक संबंध होना चाहिए। तो मैं अपने ठाकुर को अपना पति मानती हूँ और मैं गुरुदेव सत्य कहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मौअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, इस चैनल पर आपने बहुत सारे सवाल और जवाब के वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं बहुत ही अजीब है। एक हिंदू लड़की पंडित के पास ऐसी फरियाद लेकर आई है जिसे सुनकर खुद पंडित भी परेशान हो गया। उस सवाल पर हम डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी देखेंगे। ये हिंदू लड़की बहुत ही परेशानी के आलम में कहती है कि लोगों से मेरा दिल भर गया है और मैं किसी भी इंसान से शादी नहीं कर सकती, बल्कि मैं भगवान से शादी करना चाहती हूँ। ये लोग तो आज है और कल नहीं है, लेकिन भगवान ये कहता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पास आओ तो मैं उसे अपना शौहर ही मान लूंगी। मुलाहिजा कीजिए, क्योंकि अब मेरा मन पूर्ण रूप से समर्पण हो चुका है, लेकिन फिर भी परिवार वाले अब सोचते हैं कि किसी और परिवार से रिश्ता जोड़ दिया जाए तो मुझसे नहीं हो पाता है। मतलब जैसे कि अब ऐसा लगता है कि मुझे किसी बंधन में जानबूझकर बांधा जा रहा है, इससे मैं छोड़कर मतलब अपने ठाकुर के पूर्ण रूप से चरणों में समर्पित हो गई हूँ। दोस्तों, ये सवाल तो सुनते ही अजीब लग रहा है। हिंदू लोग कभी इंसानों को खुदा समझते हैं और कभी खुदा को इंसान। तो वो लोग अपने झूठे खुदाओं की इतनी बेइज्जती कर लेते हैं कि फिर इन्हें अपना भगवान भी किसी इंसान से कम नहीं समझता। इस लड़की के सवाल से पंडित बहुत ही हैरान हुआ और उसके पास इस लड़की के लिए कोई भी हल मौजूद नहीं था। तो बस जान छुड़ाकर कहता है कि तुम भगवान को इतना चाहती हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मसला ये है कि मुआशरे को भी जवाब देना पड़ता है। अपने माँ बाप और भाइयों को कैसे समझाओगी? इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, ये तो सही है, पर अब संसार के लोगों को भी आपको समझाना पड़ेगा, माँ को, पिता को, अब आपका भाई, आपकी बहन, आपकी माँ, वो भी दुखी ना हो। दोस्तों, यहाँ पर गौर किया जाए तो पंडित ने इसको ये बात नहीं समझाई कि किसी इंसान के बच्चे से शादी कर लो, बल्कि वो इस बात को सराहता रहा कि भगवान के अलावा किसी से शादी नहीं करनी चाहिए। अब डॉक्टर जाकिर नाइक से एक ईसाई लड़की ऐसा ही सवाल करती है कि जिस तरह ईसाई खवातीन ने जो नन होती हैं वो किसी से शादी नहीं कर सकती, वो सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारेंगी। तो इसके मुतालिक इस्लाम क्या कहता है? अगर कोई लड़की शादी नहीं करना चाहती हो तो According to Jeremiah 29:11, that's why some of women we believe that they have a gift of celibacy, wherein that nuns and some women they're very happy unmarried. That's because they have a gift of celibacy. इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देते हुए कहा कि इस्लाम में ऐसी जिंदगी की इजाजत नहीं है कि अकेले गुजारी जाए। इस पर एक हदीस का हवाला भी दिया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई भी जो शादी नहीं करता है वो हम में से नहीं है। अब ये बहुत ही बड़ी बात है कि अगर कोई शादी नहीं करता तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेगा। In Islam, there is no monasticism in Islam. You cannot renounce the world. Our beloved Prophet said that anyone who does not marry is not of me. According to me, it is compulsory to marry in Islam. The Prophet said anyone who does not marry is not of me. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अब उन नन के मुतालिक बात की जो कि समझते हैं कि हम खुदा के चुने हुए लोग हैं और हम शादी नहीं करेंगे। हकीकत में अगर इंग्लैंड की स्टेट्स पर नजर डाली जाए तो पता चलता है कि 60% से ज्यादा पादरी और नन गैर कानूनी जिनसी ताल्लुकात में मुलविस होते हैं। इसकी वजह ये भी है कि कोई भी मर्द और औरत सारी जिंदगी बगैर किसी जिनसी ताल्लुक के नहीं रह सकते। मेडिकल के नजरिए से भी ये मुमकिन नहीं है। वो सिर्फ दिखावा करते हैं कि हम शादी नहीं करते, वरना तो जिनसी ताल्लुक बरकरार रखती हैं। If you see the statistics of the priests, those who have given up the world, the fathers and the nuns in England, the statistics say that more than 60% of the priests and the nuns, they involve in adultery. More than 60% even involved in homosexuality. So what is this celibacy they're talking about? Medically it's not possible. डॉक्टर जाकिर नाइक ने मजीद कहा कि जिनसी हार्मोन एक वक्त में अपना असर जरूर दिखाते हैं और फिर चाहे मर्द हो या औरत, उनको जिनसी ताल्लुक की जरूरत पेश आती ही है। जो बज़ाहिर तो यही लगता होगा कि पादरी है या नन है तो बगैर शादी के वर्जन है, लेकिन हकीकत कुछ और है। इसलिए तो अक्सर पादरी ये एहतजाज भी करते हैं कि हर मर्द को शादी की इजाजत
دی جائے. بائبل میں ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ شادی مت کرو. یہ تو کیتھولک لوگ سمجھتے ہیں اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ شادی مت کرو. یہ عیسائیوں کی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس لیے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نکاح نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. That is the reason the Protestants, what they say, a priest can marry. It is the Catholics who say that the nuns and the fathers cannot marry. But the pastors in Protestantism, they can marry. If you are a Catholic, they say that you should not marry. But in the Bible, nowhere does it say that you should not marry. جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا جواب دے دیا تو لڑکی نے ایک اور سوال کرتے ہوئے کہا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے پر یقین رکھتے ہو؟ Do you believe in the second coming of Jesus Christ? اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہاں، قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے اور بائبل میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے. اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن کا حوالہ بھی دیا کیونکہ وہ دوبارہ آئیں گے. قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اس دنیا سے اٹھا لیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تمام ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھا ہے، جبکہ ان سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے تھے کسی کو بھی ان کے ماننے والوں نے خدا نہیں سمجھا تھا. تو اس غلط فہمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا تھا. Mentioned in the Bible, he'll come again. It's mentioned in the Quran also, he'll come again. But what is the reason that Jesus Christ, peace be upon him, will come again? The reason is because, as Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 158, Allah subhanahu wa ta'ala raised up Isa alayhi salam alive. Jesus Christ alive. The reason is, he was the only messenger whose followers as a whole mistook that he claimed divinity. اس کو بھی قرآن سے ثابت کرتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اس دن آئیں گے تو لوگوں سے کہیں گے کہ میں نے ایسا کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ میں خدا ہوں، انہوں نے مجھے غلط سمجھا تھا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا کہ اس رب کی عبادت کرو جو کہ تمہارا اور میرا رب ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اسی لیے آئیں گے کہ لوگوں کو بتائیں کہ حقیقت کیا تھی. It's further mentioned in Surah Maida, chapter number 5, verse number 116. Jesus Christ, peace be upon rest to Almighty God. On that day I will come in the second coming, and I will bear witness. I never told them to worship me, but I said, U'budullah, worship Allah, Rabbi wa Rabbukum, who's my Lord and your Lord. ڈاکٹر ذاکر نائک اس بات کو بائبل سے بھی ثابت کرواتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو لوگ پھر سے غلطی کریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھیں گے. تب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یہاں سے چلے جاؤ، میں تم لوگوں کو جانتا تک نہیں ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ پائے گا کہ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے. بائبل میں ایک اور جگہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتھر مارنے آئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے کون سے کام کے لیے تم لوگ مجھے پتھر مارنے لگے ہو؟ لوگ کہیں گے کہ تم نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تم لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہو، تمہیں لگا کہ میں خدا ہوں جبکہ میں تو خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں. Same thing is mentioned in the Bible, in the Gospel of John. On that day, when people will come, Oh Lord, Oh Master, did we not do wonders and miracles in your name? So Jesus Christ will say, Amen, you depart from here, I don't even know you. So Jesus Christ will say, I don't know these people. You did miracles in my name, I don't even know you. دوستو، اگر پہلے سوال کی طرف غور کیا جائے تو عیسائی لوگوں نے اپنا یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ جو بھی مذہبی عالم ہو، جس طرح پادری یا پھر نن ہوتے ہیں، وہ شادی نہیں کر سکتے، جبکہ بائبل میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. شادی کی ضرورت ہر انسان کو پڑتی ہے، پھر چاہے وہ عام انسان ہو یا پھر کوئی عالم. بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت کو ایسا ہی بنایا ہے، وہ انسان کی طبیعت کو خوب جانتا ہے، اس لیے تو 4 شادیوں تک کی بھی اجازت دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نیک شریک حیات عطا کرے اور جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں ان کو نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. امید کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی ان باتوں سے اور جوابات سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے. اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز. ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.